Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah ad-da'i ila ridwanih. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Yang terhormat, yang kami hormati jajaran Yayasan Masjid Namirah beserta keluarga, yang juga kami hormati seluruh pengurus takmir Masjid Namirah, hafizakumullahu jami'an. Juga yang kami hormati muhadir pada talkshow kali ini, Asy-Syaikh Dr. Kamil Al-Labudi. Taba'an tasyarrafna bi ziyaratikum ya sayyidi. Masya. Juga teruntuk bagi seluruh jamaah sekalian yang kami hormati, jamaah Masjid Namirah yang berbahagia. Yang pertama, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Tanpa anugerah dan tanpa kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita tidak akan bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Selanjutnya, salawat beserta salam senantiasa tak lupa untuk kita curahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ud tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Taba'an lautil kalam, membacakan. Sebelum masuk kepada materi, kami bacakan dulu profil beliau sebagai muhadir pada acara sore hari ini. Beliau adalah Dr. Kamil Al-Labudi bin As-Sayyid Muhammad Ridha Al-Labudi. Tempat tanggal lahir beliau adalah Kairo, 3 Muharram 1396 Hijriah. Beliau adalah seorang mufakir Islami atau pemikir Islam, pimpinan umum lembaga Nurul Qulub di negara Mesir, ahli dan mengajarkan riwayat qiraat Al-Quran. Juga beliau adalah spesialis dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Begitu pula ayah beliau adalah spesialis ilmu hadis dan aktif sebagai da'i di Mesir. Juga beliau adalah seorang imam dan khatib sejak beliau berusia 16 tahun sampai sekarang, dan kini menjadi pimpinan umum lembaga Nurul Qulub di Mesir dengan slogan berikanlah kebaikan kepada dirimu dan orang lain. Juga yang lebih spesial adalah beliaulah yang menemukan metode tabarok dalam mengajarkan Al-Quran untuk anak-anak. Dan markas Tabarok ini memiliki slogan dengan Al-Quran hidup pasti indah, baik dan bahagia. Dan yang terakhir kami bacakan riwayat pendidikan beliau. Sarjana S1 Fakultas Farmasi Universitas Tanta di Mesir. Yang kedua adalah Master Management Universitas Leicester di Inggris. Selanjutnya beliau juga diploma manajemen Saudi German College. Dan yang terakhir beliau
adalah dosen di beberapa kampus, baik di Mesir dan juga di luar Mesir. Cukup jamaah? Bisa difahami nggih? Taib. Langsung. Saya nggak mau panjang lebar lagi karena waktunya cukup sempit dan kesempatan sangat berharga. Taib, ala fadilati Syekhinal Karim. Fawas. Pada Dinda Fawas. Untuk ayatlu ba'da ayatil Quran. Fadhil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا وأنزل على نبيه ومصطفاه قرآنا عجبا جعل فيه من كل شيء ولكل شيء حكمة ونبأ والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشرف الخليقة حسبا ونسبا وأزكاهم عجما وعربا وعلى آل بيته الطيبين
وصحابته السادات النجبا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإيمان والإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. الحمد لله حمدا ملء سمائه وملء أرضه وملء ما شاء لما شاء. بادئ ذي بدء نشكر إخواننا في هذه المؤسسة وفي هذا المسجد على هذه الاستضافة التي نسأل الله عز وجل أن تكون خالصة لوجهه الكريم. Beliau mengawali tausiahnya dengan muqaddimah yang intinya mengajak kita selalu memuja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mengawali khutbahnya, beliau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pengurus Takmir Masjid Namirah dan pengurus Yayasan Namirah atas undangan ini dan bisa bertemu dengan para hadirin sekalian di majelis yang penuh berkah ini. Kulluna ya'lam qissat Sayyidina Sulaiman lamma arsala al-hudhud ila malikatil Yaman. Kita semuanya ingat kisah Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mengutus burung hudhud kepada Ratu Balqis. Wal amru kana yatadamman arba'at atraf. Ketika itu perintah itu terdiri dari 4 macam. Al-mursil wa huwa sayyiduna Sulaiman. Unsur yang pertama adalah pengirim, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Wal risalah allati hiya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kemudian surat dari baginda Nabi Sulaiman alaihi salam yang intinya isinya di situ mengucapkan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, mengharap janganlah engkau terlalu merasa tinggi hati dan engkau mengikutilah ajakanku. Idzan at-taraf al-awwal al-mursil sayyiduna Sulaiman wa at-taraf ats-tsani ar-risalah. Jadi yang pertama adalah pengirim, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang kedua adalah isi surat itu sendiri. Wa at-taraf ats-tsalits al-hudhud alladhi dhahaba bir-risalah ar-rasul. Kemudian pihak yang ketiga adalah burung hudhud yang telah membawa surat itu kepada Ratu Balqis. Wa at-taraf ar-rabi' al-mursal ilayhi Balqis wa qaumaha. Kemudian yang keempat adalah orang yang dikirimi surat itu, yaitu Ratu Balqis dan kaumnya. Hadhihi ar-risalah atana al-khabaru anha fi kitabillah azza wa jalla. Surat ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Unzur kaifa ihtammat Balqis bir-risalah bina'an ala ma ra'athu min ajab fi hadzal rasul al-hudhud. Bagaimana ketika itu Ratu Balqis sangat takjub bahwasanya surat dari Sulaiman itu dibawa oleh seekor burung hudhud. Wa aidan ta'ajjabat min fahwa ar-risalah wa qisariha wa quwwatiha. Kemudian juga merasa takjub dan heran tentang isi surat itu yang sangat singkat tapi padat isinya. فانتهت القصة بإسلام هذه المرأة وقومها أجمعين. Kemudian kisah ini berakhir dengan Ratu Balqis ini akhirnya masuk Islam disertai bersama seluruh kaumnya. Al-Quran risalah min Allah azza wa jal. Al-mursil huwa Allah. Al-Quran
Al-Quran itu adalah merupakan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengirimnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. أرسل بها خير الملائكة إلى خير الرسل إلى الناس أجمعين. Al-Quran itu dikirim kepada malaikat Jibril, malaikat sebaik-baik malaikat. Kemudian turun kepada sebaik-baik nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, sampai akhirnya kepada kita semuanya. إذن الراسل هو الله والرسالة هي القرآن والمرسل بها هو جبريل من الملائكة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من البشر. Jadi dalam hal ini 4 unsur ini adalah pengirimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kirimannya itu adalah Al-Quran, kemudian yang membawa kiriman itu adalah malaikat Jibril, dan yang dikirimi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أفلا نعجب من هذه الرسالة ونستجيب لها استجابة بلقيس وقومها لرسالة نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. Tidakkah kita semua ini juga ikut takjub, ikut heran, bagaimana bisa Ratu Balqis itu dan kaumnya setelah membaca surat Nabi Sulaiman itu, akhirnya dia masuk Islam. الجن تعجبت من هذه الرسالة فقالت. Jin sampai juga heran dan takjub dengan surat ini, kemudian dia berkata, فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini mendengar Al-Quran yang penuh, yang ajaib. القرآن لما سمعته الجن كادوا يقعون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من اقترابهم منه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. كادوا يتساقطون فوق النبي صلى الله عليه وسلم من استماعهم للقرآن. Jadi digambarkan di sini ketika mereka, bangsa jin itu mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, mereka hampir terjatuh dari tempatnya masing-masing. إذن هذا هو حال الجن. ما بال الإنس في إعراض عن القرآن. Ini perihal tentang sikap jin ketika mendengar Al-Quran. Kita bertanya diri kita, bagaimana kita sebagai manusia? أنت عندك مشاكل في حياتك. Anda mempunyai beberapa kesulitan di dalam hidup Anda. وأنت عندك مشاكل في حياتك. Anda juga memiliki kesulitan dalam hidup Anda. وأنتم عندكم مشاكل في حياتكم. Dan kalian semua pasti memiliki beberapa permasalahan dalam hidup kalian. وهكذا النساء. Demikian juga ibu-ibu semuanya. الله عز وجل أخبرنا بهذا في كتابه العزيز. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang hal ini di dalam kitabnya. فأخبرنا بطبيعة خلقتنا. Kemudian memberitahukan tentang hakikat penciptaan kita. فقال إن الإنسان خلق هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Dalam Al-Quran ini disebutkan yang artinya bahwasanya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang lemah. Ketika datang kepadanya sebuah kejelekan, dia tidak mampu menghadapinya. Ketika datang kepadanya sebuah kebaikan, dia menolaknya. Kecuali orang-orang mukmin yang mereka dalam salat mereka selalu menjaga. إذن كي تحل
مشاكلك ومشاكلك ومشاكل الأمة بأكملها لابد من الاستدامة على الصلاة والقرآن. Jadi solusinya kalau kita ingin lepas dari segala macam kesulitan kita dalam hidup kita, maka pertama yang harus kita perhatikan adalah menjaga salat kita. مشكلتك في المرض وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الشفاء في القرآن. Jadi kalau salah satu contoh kesulitannya adalah sakit. Sakit itu obatnya ada di dalam Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan ayat tadi. مشكلتك تشعر بالفقر وبعدم الغنى، الحل في القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. Kesulitan yang lain contohnya merasa fakir, miskin, tidak punya harta. Solusinya juga adalah Al-Quran. Katakanlah bahwa dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kesulitan yang kita dapatkan itu akan bisa diobati. مشكلتك أنك ليس عندك أبناء أو بنات لم يرزقك الله عز وجل الذرية، حل المشكلة في القرآن. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Salah satu contoh kesulitan yang lain adalah tidak diberi karunia anak. Itu solusinya ada di dalam Al-Quran, dalam kisah Nabi Zakaria alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. إذن كل مشاكلنا حلها في كتاب الله عز وجل والالتجاء إلى الله بالقرآن. Jadi semua permasalahan hidup kita ini obatnya ada di dalam Al-Quran dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. تريد أن تكون من عباد الله الحامدين، من عباد الله الذاكرين، من عباد الله الشاكرين في القرآن. Kalian ingin menjadi hamba Allah yang berzikir terus kepada Allah, hamba Allah yang khusyuk kepadanya, maka semuanya itu ada di dalam Al-Quran. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ini adalah sebuah doa yang selalu kita baca. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat-Mu atasku. تريد دعاء كي يصرف الله عز وجل عنك من السوء ومن الضر يوم القيامة ما يرجوه كل إنسان. Kalau kita ingin berdoa kepada Allah agar kita dilepaskan dari segala macam mara bahaya, itu juga ada doanya di dalam Al-Quran. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Ya Allah, lepaskanlah dari kami azab api neraka yang itu sangat pedih dan itu bagi manusia itu sangat menyiksanya. تريد ألا تذوق الخزي في هذا اليوم عليك بالقرآن. Kalau kita tidak ingin merasakan sebuah kehinaan dalam hari ini,
maka kita harus membaca Al-Quran. ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, janganlah hinakan kami pada hari kiamat kelak. القرآن تصحبه في الدنيا يكون لك صاحبا في الدنيا. Temanilah Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah merupakan mitra, teman kalian di dunia ini. فعلى قدر مصاحبتك له في الدنيا يصحبك في قبرك ويشفع لك عند الله. Sebesar kedekatan kita kepada Al-Quran, maka kelak di alam kubur dan di kiamat kelak Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقال لصاحب القرآن أي للذي صاحب القرآن الذي حمل القرآن الذي قرأ القرآن الذي فقه القرآن الذي عمل بالقرآن الذي بلغ القرآن. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada temannya Al-Quran itu siapa saja, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang berdakwah dengan Al-Quran. يقال له اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا. Dikatakan kepadanya, bacalah, kemudian tingkatkanlah bacaanmu dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca di dunia ini dengan tartil, karena sesungguhnya kedudukanmu kelak pada hari kiamat berapa banyak ayat yang kamu baca. هذا يوم القيامة ومن هذا الحديث استنبط كثير من الشراح أن عدد درجات الجنة بعدد آي القرآن. Hadis ini kemudian ditafsirkan oleh beberapa mufassir bahwasanya kedudukan manusia kelak pada hari kiamat itu ditentukan oleh berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. هذا يوم القيامة أما في القبر فيكون القرآن ضياء ونورا وشفيعا ومانعا من عذاب القبر. Ini adalah posisi Al-Quran ketika kelak di hari kiamat. Sedangkan di alam kubur, Al-Quran itu akan menjadi pelindungnya, menolongnya, memberikan syafaat kepadanya. ما بال الكثير من المسلمين عربا كانوا أم لم يكونوا من العرب قد انصرفوا عن فهم القرآن وتدبر القرآن والتفكر فيما يحفظون من آي القرآن. Pada masa ini, pada saat ini, kenapa banyak dari umat-umat Islam, kaum muslimin itu yang lari dari Al-Quran? Mereka tidak mau membacanya, mereka tidak mau memahaminya, mereka tidak mau mengamalkannya. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Tidakkah mereka itu mentadaburi makna-makna Al-Quran? Seandainya saja dia mendapatkan Al-Quran itu tidak diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan terdapat banyak sekali perselisihan. Qulubun maqfulah. Hati mereka ini tertutup. 'Alaiha aqfalun katsira. Di atasnya banyak gembok-gembok yang menutupinya. As-sabab 'adam tadabburil Qur'an. Penyebabnya adalah tidak pernah mentadabburi makna Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran, ataukah dalam hati-hati mereka itu terdapat gembok-gembok yang banyak?
هذا القرآن نزل من أجل التدبر والتفكر والفهم من أجل العمل. Al-Quran ini tujuannya adalah untuk ditadabburi, untuk ditafakuri, dan selanjutnya untuk diamalkan. الله عز وجل يقول في سورة صاد Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad, أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. apakah kita menjadikan orang-orang yang munafik itu menjadi orang-orang yang perusak di muka bumi ini, dan orang-orang yang muttaqin itu menjadi orang-orang yang hamba Allah Subhanahu wa taala. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ini adalah kitabku, kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepadamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi kitab yang penuh dengan berkah. Tujuannya adalah agar kalian semua mentadabburi makna-maknanya. إذن القرآن للفهم والتدبر. Jadi Al-Quran ini harus ditadabburi dan ditafakuri. تحفظون سورة الإخلاص؟ Apakah semuanya yang hadir di sini hafal semua surat Al-Ikhlas? الحمد لله. يحفظها المسلمون جميعا. Ya, surat Al-Ikhlas ini hampir dihafal oleh semua kaum muslimin. لكن لو سألنا الكثير من المسلمين عن معنى اسم الله الصمد. Tapi kalau kami bertanya kepada semua kaum muslimin ini, apa makna dari Allahus Samad? فقليل من يجيب. Maka sedikit dari mereka yang menjawab. ومن أجاب فسيذكر معنى واحد. Barang siapa yang bisa menjawab cukup dengan satu. Enggak. Nahnu nasilu ilallah. As-Samad. ليس هذا. Bukan ini. Ya. Allahu wal mas'ul nas'aluhu. اقترب من الإجابة Ya, ini كثيرا. dekat dengan itu. Ya, Allahul Mu'tamad. نعم الله المعتمد. Ya, هذا betul. معنى Ini baru الله satu. المعتمد المقصود من جميع الخلق لقضاء حوائجهم. Ya, betul. Jadi yang pertama adalah Allahul Mu'tamad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. لكن لاسم الله الصمد أكثر من 5 معاني. Akan tetapi kalimat atau kata As-Samad itu memiliki arti lebih dari 5 macam. فالصمد هو السيد العلي الذي لا يوجد شيء أعلى منه. Makna As-Samad artinya Allah ini maha yang paling tinggi, tidak ada zat yang tinggi di atasnya. والصمد سبحانه وتعالى هو الذي يصمد أن يبقى بعد فناء الخلائق. Kemudian makna As-Samad ini adalah artinya Allah sebagai zat yang kekal, tidak akan hancur. والصمد هو الواحد الكل الذي لا يتجزأ إلى أجزاء. Kemudian As-Samad itu artinya adalah zat yang maha satu, yang tidak terpecah belah menjadi beberapa bagian. والصمد هو الذي تصمد له الخلائق أي تخشع له الخلائق. Kemudian makna As-Samad ini adalah ketika kita menyebut namanya, maka hati orang yang menyebutnya itu akan menjadi khusyuk, menjadi tenang. كل هذه معاني لاسم الله الصمد. Ini 6 macam makna dari kata As-Samad. الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. Dalam firman Allah disebutkan bagi Allah itu ada Asmaul Husna, maka berdoalah dengannya. إذن لابد أن نفهم أسماء الله عز وجل الصمد
المتعال الجبار الرؤوف الرحيم الرحمن. Jadi kita harus hafal dan memahami Asmaul Husna itu. Ada As-Samad, Al-Jabbar, Al-Mutawakkil, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. فهمك للقرآن يجعلك تعمل بالقرآن. Pemahaman kalian terhadap Al-Quran itu menjadikan kalian akan bisa mengamalkan isi Al-Quran. فالقرآن ليس بأنشودة نسمعها في آذاننا فنسعد بما فيها من الترتيل ومن التجويد. Al-Quran itu bukan hanya seperti halnya lagu yang sering kita dengar setiap kali. لكن القرآن نزل للفهم والتدبر والعمل والتبليغ. Akan tetapi Al-Quran itu datang untuk ditadabburi maknanya, kemudian ditafakkur, diamalkan dan juga ditabligkan, didakwahkan kepada orang lain. على الأقل نتفكر فيما نحفظ من القرآن. نحفظ الفاتحة فلنتفكر ونتدبر الفاتحة ونقرأ في تفسيرها. Minimal yang bisa kita lakukan adalah memahami ayat-ayat atau surat-surat yang sudah kita hafal. Misalnya surat Al-Fatihah, kita pahami maknanya. نحفظ آية الكرسي فلنتفكر ونتدبر آية الكرسي أعظم آية القرآن. Kita hafal surat Al-Kursi, maka kita harus memahami makna surat Al-Kursi, ayat Al-Kursi itu, ya. Karena itu adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. أيضا سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس وسورة الرحمن وسورة الواقعة وسورة ياسين. كل ما نحبه ونحفظه من القرآن فلنفهم ولنقرأ في تفسيره. Demikian juga surat-surat yang lain, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Waqi'ah, dan seterusnya. Kita harus bisa memahami makna-makna. فهم وتدبر قراءة التفسير لهذه الآية. Jadi setiap kali sholat cukup kita memahami satu makna ayat saja. Ya, baik itu dari ayat dari surat Al-Fatihah, dari surat Al-Ikhlas, atau dari An-Nas. Satu ayat saja dalam setiap kali sholat. 5 آيات في اليوم. Maka dalam satu hari kita bisa mendapatkan 5 ayat. 35 آية في الجمعة. Kemudian dalam satu Jumat terdapat 35 ayat. في الشهر 150 آية. Dalam satu bulan berarti ada 150 ayat. في العام 1800 آية. Dalam satu tahun kita sudah bisa memahami 1800 ayat. هذا أنا بعد شهر فقط إنسان آخر في علاقتي بكتاب الله. Setelah satu bulan lewat saja, kalau saya melakukan seperti ini, maka saya menjadi manusia yang spesial. يعم هذا الخير على نفسي وعلى من حولي. Kebaikan ini ada dalam diri saya dan orang-orang di sekitar saya. فالقرآن نور أنزله الله على قلب النبي فأنار به من شاء الله من عباده. Al-Quran adalah cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga menyinari semua orang-orang yang di sekelilingnya. لما يعم هذا النور علينا أيضا ينير من حولنا. Ketika cahaya ini bersinar di dalam diri kita, maka itu juga akan menyinari orang-orang di sekitar kita. هل ترجعون إلى بيوتكم أنتم الرجال؟ هل ترجعون إلى بيوتكم ومعكم النقود الأموال؟ Apakah kalian, ya, khususnya bapak-bapak, ketika pulang ke rumah itu kalian membawa uang? نعم. هل يحدث؟ Apakah ini terjadi? من الرزاق ذو القوة المتين؟ Siapa yang memberi rezeki uang tersebut? من؟ الله. لا إله إلا الله. Siapa? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. ترجعون إلى بيوتكم ومعكم الطعام طعامكم وطعام أهليكم وذراريكم. Kalian pulang ke rumah kemudian membawa makanan untuk kamu dan untuk keluargamu. لا يجيبون. Siapa yang memberi makanan ini? Allah. الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ترجعون إلى بيوتكم ومعكم الثياب لأنفسكم ولأهليكم.
Kalian pulang kepada keluarga kalian, kemudian kalian membawa baju baru ya untuk kalian dan untuk keluarga kalian. Dari mana baju-baju ini? رزقكم به الله عز وجل الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Segala macam ini yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekuatan yang sangat tinggi. رزقكم الله غذاء لأرواحكم. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan makanan, asumsi bagi rohani kalian. غذاء للأرواح. Makanan bagi rohani. ولباس ليس للأجساد ولكن للأرواح. Kemudian pakaian ini tidak untuk jasad saja tapi untuk rohani manusia juga. رزقنا الله القرآن. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita berupa Al-Qur'an. القرآن غذاء للروح لباس للروح ولباس التقوى ذلك خير. Al-Qur'an adalah pakaian dari rohani manusia dan sesungguhnya pakaian takwa itu adalah lebih baik bagi manusia itu untuk berbuat kebaikan. كما ترجع إلى بيتك ومعك النقود ومعك الطعام ومعك الثياب لابد أن ترجع إلى بيتك ومعك آية آيتان ثلاث أربع خمس من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي تبلغها لأهلك. Ketika kalian pulang kerja ke rumah, tidak hanya membawa uang, tidak hanya membawa pakaian, tidak hanya membawa makanan, tapi yang lebih penting adalah membawa 1 atau 2 ayat Al-Quran atau 1 atau 2 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. كيف كانت بيوت الصحابة؟ هل كانت ملأى بالثلاجات وبالطعام والشراب والثياب؟ Kalau kita lihat pada rumah-rumah para sahabat Nabi, apakah di sana dipenuhi dengan kulkas-kulkas? Apakah dipenuhi dengan makanan yang bermacam-macam? هل كان فيها ثلاجات؟ Ya, apakah dipenuhi dengan beberapa kulkas-kulkas yang banyak dengan segala mereknya? لا لم تكن هكذا. Tidak seperti itu. لكن كان فيها مخازن ملأى بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi di situ banyak lemari-lemari yang penuh dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ليست عبارة عن أوراق في الخزانات توضع ولا تفتح إلا في رمضان، ولكن كان القرآن في قلوبهم، كانت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأحاديثه في أعمالهم. Bukan hanya yang dimaksud dengan Al-Quran ini adalah mushaf Al-Quran yang berupa lembaran-lembaran yang hanya bisa dibaca, disimpan di dalam lemari-lemari. Akan tetapi Al-Quran sesungguhnya adalah apa yang kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. كان النساء عندما يرون الرجال راجعين من أعمالهم من صلاتهم أول ما تسأل النساء تقول ماذا قال رسول الله ماذا فعل رسول الله. Ibu-ibu, ya, ini untuk ibu-ibu. Ketika suami-suaminya datang dari kerja ke rumah, kemudian pertama kali yang ditanyakan adalah apa ayat-ayat Al-Quran hari ini yang engkau pahami? Apa hadis Rasulullah yang engkau bawa untukku? تريد أن يكون بيتك شبيها ببيوت صحابة النبي املأ بيتك بذكر الله قرآنا وسنة فهما وعملا وتدبرا. Kalau kita ingin menjadikan rumah kita ini seperti halnya rumah para sahabat, maka kita penuhi rumah kita ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فالله عز وجل ذكر أمهات المؤمنين في سورة الأحزاب. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para ummahatul mukminin dalam surat Al-Ahzab. فقال واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Yang artinya, dan
sebutlah ayat-ayat apa yang telah dibaca di dalam rumah-rumah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha lembut dan Maha melihat. هل يتلى القرآن في بيوتنا أم امتلأت البيوت بالتلفاز وبالمحمول وبما يصرف عن ذكر الله؟ Mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah rumah kita ini penuh dengan Al-Quran atau rumah kita ini dipenuhi dengan televisi, dengan handphone, dipenuhi dengan bermacam-macam alat elektronik. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. Rasulullah menggambarkan bahwasanya orang mukmin yang di dalam mulutnya itu tidak ada beberapa warna dari Al-Quran, maka itu seperti halnya rumah yang hancur. ماذا تجدون في البيوت الخاربة؟ Apa yang kalian dapatkan di dalam rumah yang hancur lebur itu? تجدون القاذورات، Di sana ada beberapa, تجدون الأفاعي، di sana ada ular-ular, تجدون العقارب والحيات. di situ ada kalajengking. هكذا الفم الذي ليس فيه شيء من القرآن، وهكذا والله أعلم البيت الذي ليس فيه شيء من القرآن. Demikian pula mulut manusia yang tidak pernah dipakai untuk membaca Al-Quran, dan juga rumah yang tidak pernah dibaca di dalamnya Al-Quran. ما بال الكثير من المسلمين يخربون بيوتهم بأيديهم. Kenapa banyak dari orang-orang muslim ini yang kemudian menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri? فتجد الكثير من البنات والكثير من الأولاد يغني الأغاني والأغاني هي الموجودة في فمه دون القرآن. Banyak dari umat Islam sendiri, mulutnya ini dipenuhi dengan lagu. Mereka melantunkan lagu-lagu dibandingkan dengan mentartilkan Al-Quran. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأن يمتلئ فمك قيحا خير لك من أن يمتلئ شعرا. Kalau seandainya mulut-mulut kalian ini dipenuhi dengan nanah, itu lebih baik daripada mulut-mulut kalian ini dipenuhi dengan lagu-lagu. ليس لهذه الأمة نجاة إلا بكتاب الله. Jadi umat ini tidak akan meraih kesuksesan kecuali dengan kitab Allah Subhanahu wa ليس taala. لهذه الأمة تقدم بالإسلام إلا بكتاب الله. Umat ini tidak akan mencapai kejayaannya kecuali dengan kitab Al-Quran. على مستوى الفرد Ini dalam individu masing-masing على مستوى الأسرة atau dalam keluarga على مستوى القرية atau dalam konteks sebuah desa, على مستوى المدينة على مستوى المحافظة على مستوى البلد بأكملها على مستوى الأمة. dalam konteks kota, kemudian provinsi, bahkan sebuah negara, itu semuanya akan tergantung pada umat tersebut. معكم في أيديكم أوراق تم توزيعها. Di sini ada lembaran yang kalian sudah dapatkan masing-masing, bisa dilihat. Silakan dilihat. في الصفحة الخامسة منها 7 خطوات كيف نبدأ مع أنفسنا ومع أبنائنا في علاقة جديدة بكتاب الله. Di situ dilihat pada halaman yang di situ ada 7 langkah bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran. هذه ال7 خطوات تجعلني أتقرب إلى الله بكتابه سبحانه وتعالى. 7 langkah ini menjadikan saya bisa dekat dengan Allah melalui Al-Quran. وفي ظهر ال7 خطوات مباشرة رسالة من سيدنا عمر بن الخطاب عن القرآن. Kemudian di balik lembaran itu ada
risalah dari Umar bin Khattab tentang Al-Quran. كل هذا بلغتكم الإندونيسية، Ini tertulis dalam bahasa Indonesia. ولكن ربما الخط صغير يحتاج إلى التكبير منكم. Akan tetapi mungkin tulisannya sangat kecil sekali, bisa pakai mikroskop untuk bacanya. عفوا واعذرونا ونتأسف ونعتذر عن هذا. Ya, mohon maaf karena ini terlalu kecil, mungkin bagi yang tidak bisa membaca. قدر الله وما شاء فعل. تستطيعون تصوير هذه الأوراق وتوزيعها حيثما شئتم في المساجد في قراكم، لعل الله عز وجل أن يجعل فيها النفع العظيم. Ya, mungkin kalian bisa menggandakan, memfotokopikan, kemudian membagi kepada teman-teman, keluarga, dan di masjid-masjid yang lain. وقرب نهاية هذه الأوراق شعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والعشرة المبشرين بالجنة. Di situ juga ada syair tentang orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah akan masuk surga. هل تريدون أن نختتم بالقرآن كما افتتحنا بالقرآن؟ Apakah kalian ingin kita tutup majelis kita ini dengan Al-Quran seperti halnya kita awali dengan Al-Quran? Nah, سأقرأ الفاتحة مقطعا مقطعا تكررون من بعدي. ya, saya akan membaca surat Al-Fatihah satu demi satu, kemudian kalian menirukannya. Kita talqin. من أراد تصوير فيديو يبدأ في تصوير الفيديو، زوم على مخارج الحروف فيكون تعليم لنا ولأبنائنا. Ya, barang siapa yang ingin merekam dalam video, di zoom biar kelihatan besar, silahkan, karena ini sebagai media untuk mengajarkan anak-anak kita. الأفضل بالجلوس كاميرامان أم بالوقوف؟ Untuk kameramen, ini الأفضل بالجلوس أم بالوقوف؟ duduk atau berdiri? Mentok. Khalas kita. جلوس. Nah, julus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا ربي آمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, sebelum diakhiri, nanti silahkan lembaran itu bisa dilihat di bagian yang paling 8. Dalam kunjungan beliau, Dr. Kamil Al-Labudi beserta putra-putranya ke Jawa Timur ini, ke Sidoarjo, Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Ini ada beberapa rangkaian acara yang nanti bisa diikuti. Ya, ada Pesta Hafidz Cilik Indonesia, nanti insya Allah pada hari Ahad tanggal 11 Juni. Kemudian ada pelatihan intensif metode menghafal balita. Ini nanti pada tanggal 12 sampai 15 Juni. Yang tempatnya nanti insya Allah di Aula Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kemudian ada juga talaki intensif Al-Fatihah untuk putra bersama putra beliau Syekh Tabarok, kemudian Syekh Yazid, pada tanggal 12 sampai 15 Juni yang bertempat nanti insya Allah juga di Aula Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ya, mohon maaf karena pada saat ini Syekh Tabarok dan Syekh Yazid tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, karena pada saat ini yang bersamaan juga mereka mengisi acara di dua tempat yang berbeda, kemudian nanti akan mengimami sholat Isya dan sholat Tarawih. Sidoarjo ila Masjid Ustaz Arifin Ilham ila Malaysia thumma ila Indonesia fi awal Dzulhijjah. Kemudian setelah ini beliau setelah selesai di Jawa Timur nanti akan ke Jakarta ke Ustaz Arifin Ilham, kemudian setelah itu ke Malaysia. Ini adalah tur dalam sebuah keluarga Qurani yang mereka, anak-anak mereka semuanya hafal Al-Quran di usia 4 tahun setengah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mengetahui lebih banyak tentang profil, kemudian tentang metode keluarga ini yang mereka gunakan, ini kalau satu anak saja itu biasa, tapi ini 3 anaknya, semuanya bisa menghafal Al-Quran dalam usia 4 tahun setengah. Bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut, bisa nanti
panitia di sana menyediakan ada buku ya tentang rahasia sukses 3 hafid menguncang dunia. Silahkan nanti bisa menghubungi panitia yang ada di sebelah sana kalau ingin mengetahui secara mendetailnya. Karena kalau diterangkan pada saat ini semuanya waktunya tidak cukup. Baik, ini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi kepada moderator. Jazakumullah khair ala syekhina fadil ya sayyidi. Langsung saja jamaah sekalian,